जय जगन्नाथ पिला माने आमे पूर्वरु कोन पढिथिले ऋग्वेद संहिता पूर्वरु आमे ऋग्वेद संहिता ऊपर अध्ययन करिथिले किंतु आमे एबे वर्तमान पढिबा कोन यजुर्वेद संहिता ठीक अछि तो समस्त को मु स्वागत करूछि हमर संस्कृत नॉलेज पॉइंट यूट्यूब क्लास को तो आमे चालंतो एबे यजुर्वेद संहिता ऊपर आमे वर्तमान अध्ययन करिबा प्रथमे देखिबा कोन यजुर्वेदर आचार्य बा अध्येतार किए ये होचंदी किए वैशंपायन ठीक अछि यजुर्वेदर जो आचार्य बा अध्येतार अछंती से होचंती वैशंपायन ऋत्विक काहर ऋत्विक यजुर्वेदर ऋत्विक हेले अध्वर्यु एवं उपवेद यजुर्वेदर उपवेद हैला धनुर्वेद तापर आसिला कोन पद पाठकार यजुर्वेदर पद पाठकार किए याज्ञवल्क्य बा आत्रेय ठीक अछि याज्ञवल्क्य बा आत्रेय आकार कोन आकार होछि गद्यमय यजुर्वेदर आकार होछि कोन गद्यमय देवता किए यार देवता होछंती वायु ठीक अछि यजुर्वेदर देवता हेउछंती वायु तापर देखबा यजुर्वेद दुई विध यजुर्वेद को आमे दुई भाग रे विभक्त करा जायछि ठीक अछि यजुर्वेद को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि गोटे होछि शुक्ल यजुर्वेद आ गोटे होछि कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय बोली कहा जाए एवं कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय बोली कहा जाए पतंजलि महाभाष्य मतानुसारम यजुर्वेदे 100 शाखा सन्ति 100टी शाखा अछि ठीक अछि का मतरे पतंजलि महाभाष्य अनुसारे यजुर्वेद रे 100टी शाखा अछि सेही 100टी शाखा मध्यरु 15टी शाखा होछि शुक्ल यजुर्वेदर एवं 85टी शाखा होछि कृष्ण यजुर्वेदर ठीक अछि पतंजलि महाभाष्य अनुसारे यजुर्वेद रे 100टी शाखा अछि सेही 100टी शाखा मध्यरु 15टी शाखा होछि शुक्ल यजुर्वेद एवं 85टी शाखा होछि कृष्ण यजुर्वेद तापर देखिबा चरण व्यूह मतानुसारम यजुर्वेदे 86 शाखा सन्ति एठी कोन देछि ना चरण व्यूह मत अनुसारे यजुर्वेद रे 86टी शाखा अछि शुक्ल यजुर्वेदस्य ऋषि शुक्ल यजुर्वेद ऋषि किए याज्ञवल्क्य ठीक अछि शुक्ल यजुर्वेद ऋषि हेले याज्ञवल्क्य संप्रति शुक्ल यजुर्वेदस्य शाखा द्वयम दृश्यते हम जो दुईटे वेद पढ़िले गोटे होछि शुक्ल यजुर्वेद आ गोटे होछि कृष्ण यजुर्वेद सेही जो शुक्ल यजुर्वेद अछि से शुक्ल यजुर्वेदर केतोटी शाखा अछि वर्तमान दुईटी शाखा अछि कोन कोन काणुओ शाखा एवं माध्यम दिन शाखा बा बाज सनेई शाखा गोटे होछि कोन प्रथम होछि काणुओ शाखा गोटे होछि माध्यम दिन शाखा बा बाज सनेई शाखा शुक्ल यजुर्वेदे आहत्य माने वर्तमान शुक्ल यजुर्वेद रे 4061 मंत्राः सन्ति 4061 टी मंत्र अछि कोथरे शुक्ल यजुर्वेद रे ठीक अछि 4081 टी मंत्र अछि एबे देखिबा काणुओ शाखा विषय रे काणुओ शाखा महाराष्ट्र प्रसिद्ध ठीक अछि जो काणुओ शाखा में पढुजंती से काणुओ शाखा महाराष्ट्र रे प्रसिद्ध अत्र एही काणुओ शाखा रे 40 टी अध्याय 328 टी अनुवाक 2086 मंत्राः सन्ति ठीक अछि ए जो काणुओ शाखा वर्तमान देखो पिला माने हमें जो अध्ययन करूछंती एही काणुओ शाखा रे 40 टी अध्याय अछि 328 टी अनुवाक अछि एवं 2086 टी मंत्र अछि तापर देखिबा माध्यम दिन शाखा बा बाज सनेई शाखा माध्यम दिन शाखा उत्तर भारत प्रसिद्ध दृश्यते ठीक अछि जो माध्यम दिन शाखा हमें पढ़ले आरंभ कले ए माध्यम दिन शाखा उत्तर भारत रे प्रसिद्ध अत्र एठारे मध्य 40 टी अध्याय अछि ए माध्यम दिन शाखा रे मध्य 40 टी अध्याय 303 अनुवाक 1975 मंत्राः सन्ति ठीक अछि ए माध्यम दिन शाखा रे मध्य 40 टी अध्याय अछि 303 अनुवाक अछि 1975 टी मंत्र अछि माध्यम दिन शाखायाः 40 अध्यायानां विषय वस्तु जो माध्यम दिन शाखा जो 40 टी अध्याय अछि ए 40 टी अध्यायर विषय वस्तु कोन रहिछि देखो एठी प्रथम एवं द्वितीय अध्याय एथिरे दर्श पौर्णमासी विषय रे
ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଏଠି କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଦର୍ଶ ପୌର୍ଣମାସୀ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଏବଂ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ଠିକ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଏବଂ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। କାହାର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ? ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନୀ ଶାଖାର ଯୋଉ 40ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ସେ 40ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଅଛି? ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଏବଂ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ତାପରେ 4 ରୁ 8 ଅଧ୍ୟାୟ, ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ସୋମୟାଗ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ୟାଗ। ଠିକ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥରୁ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ସୋମୟାଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ଆଉ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ ୟାଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତାପରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଥିରେ ବାଜପେୟ ୟାଗ ଏବଂ ରାଜସୂୟ ୟାଗ ହେଲା। ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାଜପେୟ ୟାଗ ଏବଂ ରାଜସୂୟ ୟାଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। 11 ରୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଏବେ ଦେଖିବା 11 ରୁ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଅଗ୍ନି ଚୟନ। ଠିକ ଅଛି। ଏଥିରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଅଗ୍ନି ଚୟନମ। ଏହି ଯୋଉ 11 ରୁ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ଏହି 11 ରୁ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 16 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ରୁଦ୍ରାଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। 16ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ରୁଦ୍ରାଧ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ 18ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଗୋସର ଧାରା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା 19 ରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ଠିକ ଅଛି। 19 ରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୌତ୍ରାମଣି ୟାଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ଠିକ ଅଛି। 19 ରୁ ଯୋଉ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, ଏହି 19 ରୁ 21 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୌତ୍ରାମଣି ୟାଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା 22 ରୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ। 22 ରୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଠିକ ଅଛି। କଣ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। 26 ରୁ 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଦେଖିବା 26 ରୁ 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖିଲ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରୁଷ ମେଧ ୟାଗ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? 30 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ, ସେହିପରି 31 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତମ। ଠିକ ଅଛି। କଣ ହେଇଛି? ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତମ। ସେହିପରି 32 ରୁ 33 ଅଧ୍ୟାୟ, 32 ରୁ 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସର୍ବମେଧ ହେଲା, ସର୍ବମେଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ, 34 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ସୁକ୍ତମ। ଠିକ ଅଛି। ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ସୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। କେତେ ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ? 34 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 35 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ। 35 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ପିତୃମେଧ। ଠିକ ଅଛି। ପିତୃମେଧ ବିଷୟରେ କୋଉଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? 35 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ 36 ରୁ 38 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟସୁ ପ୍ରବର୍ଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରାହା। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରବର୍ଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରାହା ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ, ଏଥିରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 40 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ, 40 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନେ ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ମନେ ରଖିବ। 40 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ 34 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଶିବ ସଂକଳ୍ପ ସୁକ୍ତ, ପୁରୁଷ ସୁକ୍ତ 31 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଖିଲ ମନ୍ତ୍ରା 26 ରୁ 29 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଖିଲ ମନ୍ତ୍ରା। এই ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦର କଣ କଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି? ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଠିକ ଅଛି। ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦର ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ସେ ହଉଛି କଣ? ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହାର ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ କଣ ଅଛି? କାହାର? ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦର କଣ? ବୃହଦ ଆରଣ୍ୟକ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ବୃହଦ ଆରଣ୍ୟକ। ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଅଛି? ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଏବଂ ବୃହଦ ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ। ଠିକ ଅଛି। ଈଶାବାସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ତା ସହିତ ବୃହଦ ଆରଣ୍ୟକ ଉପନିଷଦ, ଦୁଇଟି ଉପନିଷଦ ଅଛି କାର? ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦର। ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ କଳ୍ପସୂତ୍ର। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କଳ୍ପସୂତ୍ର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ସେଇ କଳ୍ପସୂତ୍ର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ? ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର। ଠିକ ଅଛି। ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଏଇ ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦର ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର କିଏ? କାତ୍ୟାୟନ ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର। ଏଥିରେ 26ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଳ୍ପସୂତ୍ର ହଉଛି ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର।
ଏହା ହେଉଛି ପାରସ୍କର ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର। କାହାର? ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ପାରସ୍କର ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର। ଏଥିରେ 3ଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି। ତାପରେ ହେଉଛି କିଏ? ଶୁଲ୍ବ ସୂତ୍ର। ତୃତୀୟ କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଉଛି କିଏ? ଶୁଲ୍ବ ସୂତ୍ର। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି କଣ? କାତ୍ୟାୟନ ଶୁଲ୍ବ ସୂତ୍ର। କାର ଇଏ ହେଉଛି ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦର ଶୁଲ୍ବ ସୂତ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କଣ? କାତ୍ୟାୟନ ଶୁଲ୍ବ ସୂତ୍ର। ଏଥିରେ 2ଟି ଭାଗ ଅଛି। ତାପରେ ଧର୍ମସୂତ୍ର। ସେହିପରି ଧର୍ମସୂତ୍ରର ନାଁ ହେଉଛି ହାରିତ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଧର୍ମସୂତ୍ର। 2ଟି ଧର୍ମସୂତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାରିତ ଧର୍ମସୂତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଧର୍ମସୂତ୍ର। ଏବେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ ଅଛି? याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा। ठीक एहिपरि भावरे शिक्षा ग्रंथ कहार अछि पिला माने? शुक्ल यजुर्वेदर। कौन कौन? याज्ञवल्क्य शिक्षा, वासिष्ठी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, आ गोटे अछि कात्यायनी शिक्षा। तापर देखो पिला माने शुक्ल यजुर्वेदस्य प्रतिसाख्य ग्रंथ। ठीक अछि। शुक्ल यजुर्वेदर प्रतिसाख्य ग्रंथ सब कौन कौन अछि? बाजसनेयी प्रतिसाख्य। ठीक अछि। कौन अछि? बाजसनेयी प्रतिसाख्य। शुक्ल यजुर्वेदर प्रतिसाख्य ग्रंथ होछि कौन? ना बाजसनेयी प्रतिसाख्य। तापर देखिबा कृष्ण यजुर्वेद विषय आमे अध्ययन करिबा। प्रथमे देखिबा चरण व्यूह मतानुसारम यजुर्वेदे 69 शाखा सन्ति। यजुर्वेदरे 69टी शाखा अछि। ठीक अछि। कहा अनुसारे? चरण व्यूह अनुसारे। एटी टिके टाइपिंग मिस्टेक हे जाय छै हला। यजुर्वेद जगह टिके टाइपिंग मिस्टेक हे जाय छै। तापर देखिबा संप्रति यजुर्वेदस्य शाखा। वर्तमान यजुर्वेद रे केतोटी शाखा अछि? 4टी शाखा अछि पिला माने। यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद रे वर्तमान 4टी शाखा अछि। कौन कौन? तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा एवं कपिष्टल शाखा। एहिपरि भावरे संप्रति माने वर्तमान कृष्ण यजुर्वेद रे वर्तमान 4टी शाखा उपलब्ध अछि। तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा एवं कपिष्टल शाखा। तापर देखिबा तैत्तिरीय शाखा बा संहिता। ठीक अछि। तैत्तिरीय शाखा बा संहिता विषय आमे वर्तमान पढिबा। देखिबा अत्र एठारे 7टी कांड। ठीक अछि। 7टी कांड अछि। कोथरे? तैत्तिरीय शाखा रे 7टी कांड अछि। 44टी प्रपाठक अछि। 631टी अनुवाक अछि। 2198टी मंत्र अछि। हला मन रहला? केतोटी अछि? तैत्तिरीय शाखा रे 7टी कांड अछि। 44टी प्रपाठक अछि। 631टी अनुवाक अछि। 2198टी मंत्र अछि। अस्याः संहितायाः कर्ता भवति तित्तिरिः। एही संहितार माने एही तैत्तिरीय संहितार कर्ता किए? तित्तिरिः। ठीक अछि। तैत्तिरीय संहितार कर्ता होचंती तित्तिरिः। तैत्तिरीय संहितायां सर्वप्रथमं भाष्यम आचार्य सायणः लिखितवान। हला देखो पिला माने एठी जो आचार्य सायण जेतेले भाष्य लेखिले। ठीक अछि। जेतेले भाष्य लेखिले एही संहितार को संहितार? एही तैत्तिरीय संहितार भाष्य सर्वप्रथमे से लेखिथिले। आचार्य भट्टभास्कर मिश्र तैत्तिरीय संहिता उपरि ज्ञान यज्ञ भाष्यम इति प्रणीतम। ठीक अछि। आचार्य भट्टभास्कर मिश्र कौन कले? ना तैत्तिरीय संहिता उपरे गोटिए ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य लेखिथिले बा प्रणीत करिथिले। तैत्तिरीय संहितायाः ग्रंथस्य अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर कीथ प्रणीतम अस्ति। एवं एही तैत्तिरीय संहिता उपरे गोटे अंग्रेजी अनुवाद किए करिथिले? डॉक्टर कीथ करिथिले। तैत्तिरीय संहितायाः औख्य एवं खांडिकेय भेदेन दुई विध। एही जो तैत्तिरीय संहिता बा तैत्तिरीय शाखा अछि यहाँ दुई भाग रे विभक्त होईछि। गोटे होउछि कोन? औख्य, आ गोटे होउछि खांडिकेय। खांडिकेय पंच भेदेन विभक्त। जो खांडिकेय जो दुई भाग रे विभक्त हैला किए? तैत्तिरीय संहिता दुई भाग रे विभक्त हैला। गोटे होउछि औख्य, आ गोटे होउछि खांडिकेय। से खांडिकेय पुनी केते भाग रे विभक्त? 5 भाग रे विभक्त। कोन कोन? आपस्तंभ, बौधायन, सत्याषाढ़, हिरण्यकेश, आ होउछि
काट्यायन एहीपरि भावरे पांच भागरे विभक्त होइछि किए खांडिकेय। तापर देखिबा सप्त कांडेषु वर्णिताः विषयाः। आमे पूर्वर जो 7टी कांड बोली पढ़िथिले कार तैत्तरीय शाखा बा संहितार 7टी कांड अछि। ए 7टी कांडर विषय वस्तु कोन अछि? प्रथमे देखिबा प्रथम कांड दर्श पूर्णमास अग्निष्टम एवं राजस्व ए विषय रे वर्णना होइछि कोठी प्रथम कांड रे। देखा द्वितीय कांड सेही परिवार द्वितीय कांड देखो पिला माने पशु विधान इष्टि एवं एठी कोन पशु विधान इष्टि विषय रे वर्णना होइछि द्वितीय कांड रे। तृतीय कांड रे सोमयाग वैकृत विधि इष्टि होम ठीक अछि। तृतीय कांड रे सोमयाग वैकृत विधि इष्टि होम ए विषय रे वर्णना होइछि तृतीय कांड रे। सेपरि भाव रे चतुर्थ कांड अग्निचिति देव जनग्रह चित्ति वर्णन बसोर धारा संस्कार ए विषय रे वर्णना होइछि चतुर्थ कांड रे। पंचम कांड उक्ष्य अग्नि चित्ति निरूपण इष्टकात्रय ए विषय रे वर्णना होइछि पंचम कांड रे। उक्ष्य अग्नि चित्ति निरूपण इष्टकात्रय। षष्ठ कांड सोम मंत्राणाम निरूपणम ठीक अछि। सोम मंत्रर निरूपण होइछि कोठी षष्ठ कांड रे। अब से भार सप्तम कांड अश्वमेध षडरात्रः सत्र कर्म विषय वर्णिताः अस्ति ए विषय रे वर्णना होइछि कोठी सप्तम कांड रे। अश्वमेध षडरात्रः सत्र कर्म विषय वर्णिताः सन्ति। तापर सेही परि भाव देखिबा एबे मैत्रायणी शाखा बा मैत्रायणी संहिता एथिरे मध्ये देखो पिला माने 4टी कांड 54टी प्रपाठक 634टी अनुवाक 4144टी मंत्र अछि। मन रहला ना नाही मैत्रायणी शाखा बा संहिता रे केतोटी कांड अछि 4टी कांड अछि 54टी प्रपाठक अछि 634टी अनुवाक अछि ता सहित 2144टी मंत्र अछि। अस्याम संहितायाम ऋग्वेदात 1701 रुचः संकलिताः सन्ति। एथिरे बा एही मैत्रायणी शाखा बा संहिता रे ऋग्वेदरु 1701 टी मंत्र रुचा कहले कोन रुचा कहले मंत्र ऋग्वेदरु 1701 टी मंत्र आसीछि। तापर देखिबा 4 कांडा नाम नामानी जो 4टी कांड आमे वर्तमान पढिले कार ना मैत्रायणी शाखा बा संहितार 4टी कांड अछि। हे 4टी कांडर नाम कोन कोन? प्रथम होछि आदित्य कांड ठीक अछि। फास्ट होछि कोन आदिम कांड आदित्य नाही आदिम कांड। आदिम कांड रे 11टी प्रपाठक अछि एवं संहिता दर्श पूर्णमास अध्वर आधान चातुर्मास्य वाजपेय प्रभृति नाम यज्ञानाम वर्णनम अस्ति। एही सब यज्ञर वर्णना हेछि कोठी आदिम कांड रे। द्वितीय होछि कोन मध्यम कांड एथिरे 13टी प्रपाठक अछि काम्य इष्टि राजसूय अग्नि चित्ति प्रभृति नाम यज्ञानाम वर्णनम अस्ति कोदरे मध्यम कांड रे। तापर देखिबा उपरि कांड ठीक अछि। तापर कोन होछि उपरि कांड एथिरे 16टी प्रपाठक अछि अग्नि चित्ति अध्वर विधि सौत्रामणि अश्वमेधादि नाम वर्णनम अस्ति। एथिरे अग्निचित्ति अध्वर विधि सौत्रामणि एवं अश्वमेध इत्यादि विषय रे वर्णना होइछि। शेष मंत्र शेष कांड होछि खील कांड ठीक अछि। एथिरे राजसूय याग अध्वर प्रवर्ग्य विषय वर्णितम अस्ति। एथिरे राजसूय याग बा राजसूय यज्ञ अध्वर एवं प्रवर्ग्य मंत्र विषय रे वर्णना होइछि। तापर देखिबा काठक शाखा बा काठक संहिता कठ शाखा बा कठ संहिता विषय कोन वर्णना होइछि। एथिरे भी देखो पिला माने सेही परि भाबरे 5टी कांड अछि ठीक अछि। 5टी कांड अछि 40टी स्थानकानि 40टी स्थानक अछि 843टी अनुवाक अछि
13ଟି ଅନୁବଚନାନି 13ଟି ଅନୁବଚନ ଅଛି 3091ଟି ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କୋଉଠି କଠ ବା କାଠକ ଶାଖା ବା ସଂହିତାରେ। ଏଠି ଯୋଉ 5ଟି କାଣ୍ଡ ଅଛି ସେ 5ଟି କାଣ୍ଡର ନାମ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ଇଠିମିକା କାଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି ଇଠିମିକା କାଣ୍ଡ ଏଥିରେ 18ଟି ସ୍ଥାନକ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ପୁରୋଡାସ ଅଧ୍ୱର ପଶୁବନ୍ଧ ବାଜପେୟ ରାଜସୂୟ ୟାଗାନାମ ବର୍ଣ୍ଣନମ अस्ति। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଣ୍ଡ ହଉଛି ମଧ୍ୟମିକା କାଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି ମଧ୍ୟମିକା କାଣ୍ଡ ଏଥିରେ 12ଟି ସ୍ଥାନକ ଅଛି ସାବିତ୍ରୀ ପଞ୍ଚଚୂଡା ସ୍वर्ଗ ଦୀକ୍ଷିତ ଆୟୁଷ୍ୟ ଆଦି ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନମ अस्ति। ତାପରେ ତୃତୀୟ ହଉଛି ଉରିମିକା କାଣ୍ଡ। ତୃତୀୟ ହଉଛି କଣ ଉରିମିକା କାଣ୍ଡ ଏଥିରେ 10ଟି ସ୍ଥାନକ ଅଛି। ଏଥିରେ ପୁରୋଡାସ ଯଜମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତା ନାମ ବର୍ଣ୍ଣନମ अस्ति ଏବଂ ଯଜମାନ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି କଣ ୟାଜ୍ୟାନୁବାକ୍ୟା କାଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି ୟାଜ୍ୟାନୁବାକ୍ୟା କାଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରମାଣିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ତଥାପି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭିନ୍ନ ୟାଗା ନାମ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମସ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ୟାଗ ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ କାଣ୍ଡ ହଉଛି ଅଶ୍ୱମେଧା କାଣ୍ଡ। ପଞ୍ଚମ କାଣ୍ଡ କଣ ଅଶ୍ୱମେଧା କାଣ୍ଡ ଏଥିରେ 13ଟି ସ୍ଥାନକ ଅଛି। ଏଥିରେ ଦର୍ଶ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟମ ଇତ୍ୟାଦି ୟାଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଛି କୋଉଥିରେ ଅଶ୍ୱମେଧାଦି କାଣ୍ଡରେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବା କପିଷ୍ଟଲ ଶାଖା। ଠିକ ଅଛି କପିଷ୍ଟଲ ଶାଖା ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 6ଟି ଅଷ୍ଟକାନି 48 ଅଧ୍ୟାୟ ସନ୍ତି। ଏଥିରେ 6ଟି ଅଷ୍ଟକ ଅଛି ଏବଂ 48ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଅସ୍ୟ ଶାଖାୟାଃ ଋଷି କପିଷ୍ଟଲ। ଏଇ ଶାଖାର ଋଷି କିଏ କପିଷ୍ଟଲ ଶାଖାର ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି କପିଷ୍ଟଲ। ଶୁକ୍ଳ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ଳ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୈତ୍ରାୟଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଠିକ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ତୈତ୍ତିରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୈତ୍ରାୟଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆରଣ୍ୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି ତୈତ୍ତରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୈତ୍ରାୟଣୀ ଆରଣ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ତୈତ୍ତରୀୟ ଆରଣ୍ୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୈତ୍ରାୟଣୀ ଆରଣ୍ୟକ। ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ କଣ କଣ ଅଛି ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦ କଠୋପନିଷଦ ଶ୍ବେତାଶ୍ଵେତର ଉପନିଷଦ ମୈତ୍ରାୟଣୀ ଉପନିଷଦ ମହାନାରାୟଣ ଉପନିଷଦ ହେଲା। ଏହି କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦର ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ହଉଛି ତୈତ୍ତରୀୟ ଉପନିଷଦ କଠ ଉପନିଷଦ ଶ୍ବେତାଶ୍ଵେତର ଉପନିଷଦ ମୈତ୍ରାୟଣୀ ଉପନିଷଦ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମହାନାରାୟଣ ଉପନିଷଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦସ୍ୟ କଳ୍ପସୂତ୍ର। ଏହାର କଳ୍ପସୂତ୍ର ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଳ୍ପସୂତ୍ର ହଉଛି ଶ୍ରୌତ ସୂତ୍ର। ଏ ହଉଛି ବୌଧାୟନ ବାଧୁଳ ମାନବ ଭାରଦ୍ୱାଜ ଆପସ୍ତମ୍ବ କାଠକ ସତ୍ୟାଷାଢ ବାରାହ ବୈଖାନସ ସୌତ ସୂତ୍ର। ଏଇ ସବୁ ସୌତ ସୂତ୍ର ଅଛି କାର କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର ବୌଧାୟନ ମାନବ ଭାରଦ୍ୱାଜ ଆପସ୍ତମ୍ବ କାଠକ ବାରାହ ବୈଖାନସ ଆଗ୍ନିବେଶ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକେଶୀ ଚାରାୟଣୀୟ ଏବଂ ବୈଜବାପ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୃହ୍ୟ ସୂତ୍ର ଅଛି କାହାର କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦର। ତାପରେ ତୃତୀୟ କଳ୍ପ ସୂତ୍ର ହଉଛି ସୁଲଭ ସୂତ୍ର। ଏଥିରେ ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି ବୌଧାୟନ ମାନବ ଆପସ୍ତମ୍ବ ମୈତ୍ରାୟଣୀ ବାରାହ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକେଶୀ ବା ସତ୍ୟାଷାଢ ସୁଲଭ ସୂତ୍ର ଅଛି କୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଧର୍ମସୂତ୍ର ସବୁ କଣ ଅଛି ବୌଧାୟନ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଆପସ୍ତମ୍ଭ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକେଶୀ ଧର୍ମସୂତ୍ର ଅଛି କୋଉଥିରେ କୃଷ୍ଣ ୟଜୁର୍ବେଦରେ।
कृष्ण यजुर्वेदस्य शिक्षा ग्रंथ एतरे कोन शिक्षा ग्रंथ सब अछि कोदरे कृष्ण यजुर्वेद देखिबा व्यास शिक्षा वशिष्ठ शिक्षा भारद्वाज शिक्षा एवं मांडव्य शिक्षा एई परि भाबरे कृष्ण यजुर्वेदर शिक्षा ग्रंथ को आमे पढ़िले तो आज पाई पिला माने एतिकी आमे एबे कृष्ण यजुर्वेदर आमे सामान्य अध्ययन कले आमे परवर्ती क्लास रे कोन करिबा सामवेद